समस्त को शुभ सकाळ पिला माने आज आम आरंभ करवा क्लास 6 जो तुम रही क्लास 6 जो रही तुम ओएवी परीक्षा जनवरी केते 9 तारिख अच्छी तुम जानी नहीं थो एडमिट कार्ड भी डाउनलोड हो सारा। तो बर्तमान आम चेष्टा करवा ये अल्प दिन भितर केमती आम जहाँ भी पढ़ीचे वर्ष सारा केमती रिविजन करवा। तो प्रथम आउ टे कहीदे तुमको एमर कि विषय आसो गणित आसो आउ कौन आसो सामाजिक विज्ञान आसो आउ कौन आसो परिवेश विज्ञान आसो आउ गोटे आसो तुम इंग्राजी आसो है। तो प्रत्येक रु 15 लेखा आसो गणित रु 15 सामाजिक विज्ञान रु 15 परिवेश विज्ञान रु 15 आउ इंग्राजी रु 15 टोटाल 60 मार्क प्रश्न पड़ो। तो आम आज आरंभ करवा ये जो सामाजिक विज्ञान रहा आ परिवेश विज्ञान रहा जो 30 मार्क रोचे ये 30 मार्क केमती अधिक आनीपर माने उत्तर ठीक से दे पार तापाई मु चेष्टा करुच्ची। तो आज तुम देखिपे ये मु तुमपाई कौन कर तुमपाई ए किसी क्वेश्चन बन आनी आउ मु चेष्टा करमती प्रत्येक लाइन रु अधिक प्रश्न नहीं हम। चलो आउ डेरी करवानी आरंभ करवा। अच्छा तो आज आमर विषय होची आमे किपरि शासन करू आमे किपरि शासन करू। चलो लिभे दबा गोटा टिके। तो आज आम विषय है आमे किपरि शासन करू। तो मु तुम कौन करी 20 प्रश्न आनी प्रत्येक लाइन रु एमती चेष्टा करमती कौन सी प्रश्न आम छाड़ीजा ना। तो प्रत्येक प्रश्न उत्तर दिखाई तो तुम मैंने चेष्टा कर मो सहित रिविजन करने समय उत्तर न देखिकी मु प्रश्न पढ़िया मात्रे जमी तुम्हें उत्तर लिखिदे है तेबे तुमको भी भल लगे आ तुम प्रैक्टिस भी हो। तो चलो आरंभ करवा। प्रथम प्रश्न रोचे विधानसभा गृह आम राज्यर केउठी अच्छी तुम्हें जानी प्रत्येक राज्य गोटे लेखा विधानसभा थाए। तो से प्रथम प्रश्न होची विधानसभा गृह आम राज्यर केउठी अच्छी देख उत्तर कौन भुवनेश्वर कौटी अच्छी भुवनेश्वर अच्छी। नेक्स्ट जीवा चलो विधानसभा सभ्य माने लोकमान द्वारा किपरि निर्वाचित होता देख ए प्रश्न आउ थे पढ़ा विधानसभा सभ्य माने लोकमान द्वारा किपरि निर्वाचित होता किपरि तुम जानिच निर्वाचित दुई प्रकार था गोटे है प्रत्यक्ष है आ गोटे है परोक्ष। तो दुईटा निर्वाचन थाए। तो आमर ये प्रश्न आसी कौन जे विधानसभा सभ्य माने कौन विधानसभा सभ्य माने लोकमान द्वारा किपरि निर्वाचित होता। तो उत्तर होची कौन उत्तर तुम देखिपर यहाँ हूँ प्रत्यक्ष केमती प्रत्यक्ष। तापर देखा 3 नंबर प्रश्न देखा ओडिशा विधानसभा सभ्य संख्या केते आमर जो विधानसभा रही जोटा कि भुवनेश्वर रही आउ से विधानसभा जो सदस्य माने बा सभ्य माने प्रत्यक्ष भाव में निर्वाचित होता। तो से विधानसभा सभ्य संख्या केते तो तुम देख केते 147। तो प्रथम प्रश्न आउ थे रिविजन करवा आमर विधानसभा केउटी अच्छी भुवनेश्वर विधानसभा सभ्य माने केमती निर्वाचित होता प्रत्यक्ष। एबे तापर पढ़ले ओडिशा विधानसभा सभ्य संख्या केते ना 147 ठीक अच्छी। चलो एबे जीवा 4 नंबर प्रश्न आम देश में भोट देवाई सर्वनिम्न केते वर्ष बयस होगा आवश्यक। प्रत्येक देश तार गोटे नियम रही। तो आम देश में सेमती भोट देवाई क्यों बयस स्थिर कराई सर्वनिम्न कही तो जानी था 18 वर्ष केते वर्ष आम देश में भोट देवाई सर्वनिम्न बयस हूँ 18 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा 5 नंबर लोक मान द्वारा आम विधानसभा सभ्य मान निर्वाचित होता केमती निर्वाचित होती लोक मान द्वारा केमती होती कि निर्वाचित कि निर्वाचन प्रक्रिया रे प्रत्यक्ष। यहाँ को कि शासन बोली कह जाए
ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମର ବିଧାନସଭାର ସଭ୍ୟ ନିର୍ବାଚିତ ହେଲେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ କି ଶାସନ କହିବା? କି ଶାସନ କହିବା? ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ। କି ଶାସନ କହିବା? ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ। ଗଣର ଅର୍ଥ ହେଲା ଲୋକ, ତନ୍ତ୍ର ଅର୍ଥ ହେଲା ଶାସନ। ତ ଗଣତନ୍ତ୍ର, ତ ଆମ ଦେଶରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ଚାଲିଥାଏ, ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଶାସନ ଚାଲିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ମନେ ରଖିଥିବ 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମ ବିଧାନସଭାର ସଭ୍ୟମାନେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହାକୁ କି ଶାସନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ। କି ଶାସନ କୁହାଯାଏ? ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। କିଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକୁ ନିଯୁକ୍ତି କରିଥାନ୍ତି? କିଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକୁ ନିଯୁକ୍ତି କରିଥାନ୍ତି? ତ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କ'ଣ? ରାଜ୍ୟପାଳ। କିଏ? ରାଜ୍ୟପାଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକୁ ନିଯୁକ୍ତି କରିଥାନ୍ତି। 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ବିଧାନସଭାର ସଭ୍ୟମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ କେତେ ବର୍ଷ? ବିଧାନସଭାର ସଭ୍ୟମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆମେ ଅଛି ଆମର କେତେ ସଭ୍ୟ? 147 ସଭ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ତ ଏଇ 147 ସଭ୍ୟ ଆଉ ଥରେ ମନେ ପକାଇଦେବା। କେମିତି ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି? ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ। କେମିତି? ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ 147 ଜଣ ଯେଉଁ ସଭ୍ୟ, ଏମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ କେତେ ବର୍ଷ? 5 ବର୍ଷ। କେତେ ବର୍ଷ? 5 ବର୍ଷ। ମନେ ରହିଲା? ଏବେ ଯିବା 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରତି ରାଜ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ କିଏ ନିଯୁକ୍ତି କରିଥାଏ? ମନେ ରଖିଥାଅ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକୁ କିଏ କରନ୍ତି? ରାଜ୍ୟପାଳ। ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ କିଏ କରିବ? ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। କିଏ କରିବେ? ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍, ଏଟାକୁ ଦେଖିବ ଭଲସେ। ଆଉ ଥରେ ମନେ ରଖ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକୁ କିଏ କରନ୍ତି? ରାଜ୍ୟପାଳ। ଆଉ ରାଜ୍ୟପାଳକୁ କିଏ କରିବ? ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଥାନ୍ତି। ତ ସେ ରାଜ୍ୟପାଳକୁ କିଏ ନିଯୁକ୍ତି କରିବେ? ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ତାପରେ ଯିବା 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ଆମ ରାଜ୍ୟର ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ମନେ ରଖିଥିବ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ଆମ ରାଜ୍ୟର ବର୍ତ୍ତମାନ କିଏ ରାଜ୍ୟପାଳ ଅଛନ୍ତି? ଡକ୍ଟର ହରିବାବୁ କମ୍ଭମପତି। କ'ଣ? ଡକ୍ଟର ହରିବାବୁ କମ୍ଭମପତି। ମନେ ରଖିଥିବ ଏ ନାମଟା ସବୁବେଳେ ଟିକେ ମନେ ରଖିବ, କାରଣ ଇଏ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ନୁହନ୍ତି, ତେଣୁ ନାମ ବି ଟିକେ ଅଛି ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ନେକ୍ସଟ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ 10 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଯିବା। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନକୁ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଯଦି କୌଣସି ଆଇନ ଅଛି ତାକୁ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ମନେ ରଖିଥିବ। ଗୋଟେ ହେଲା ବିଧାନସଭା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ରାଜ୍ୟପାଳ। ମନେ ରହିଲା? ଗୋଟେ ହେଲା ବିଧାନସଭା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ରାଜ୍ୟପାଳ। ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଆଉ ଥରେ ମନେ ରଖିବା। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନକୁ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ବିଧାନସଭା ଆଉ ରାଜ୍ୟପାଳ। କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ହାଲକାରେ ନେବ ନାହିଁ, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୃଷ୍ଠାରୁ ଖୋଜି ଖୋଜି କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ଟାକୁ ତିଆରି କରାହେଇଛି। ଚେଷ୍ଟା କରିବ ସବୁଟାକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ। ବା ଯଦି ଆଉ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ହେଇପାରୁଛି ତ ବହୁତ ଭଲ କଥା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ସର୍ବାଧିକ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ। ଏବେ ଦେଖିବା 11 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ପ୍ରଥମେ ହେଲା ଆଇନକୁ ଗଢ଼ିବା, ଆଇନକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ଆଇନକୁ ତର୍ଜମା କରିବା। 3 ପ୍ରକାର ଅଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ଯେଉଁ ଆଇନ ଅଛି ଆମର, ଏ ଆଇନ କେମିତି ହୁଏ? ତାକୁ ଜଣେ ଗଢ଼ିବ। କ'ଣ କରିବ? ଗଢ଼ିବ। ଆଉ ଜଣେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବ? କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଇବ। କ'ଣ କରିବ? କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଇବ। ଆଉ ଜଣେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବ? ତର୍ଜମା। କ'ଣ କରିବ? ମାନେ ଆଇନ ଠିକ୍ ସେ ଚାଲୁଛି କି ନାହିଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ମନେ ରଖିଥାଅ, କେତେ ସୁନ୍ଦର 3ଟା ଜିନିଷ ଅଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ଗଢ଼ିବା, ଗୋଟେ ହେଲା କାର୍ଯ୍ୟ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ତର୍ଜମା। ଏଇଟା କ'ଣ? ଆଇନକୁ 3 ପ୍ରକାର କରାଯାଇଥାଏ। ଫାଷ୍ଟ ତାକୁ ତିଆରି କରିବା, ତାପରେ ସେ କାମ କରୁଛି କେମିତି କାମ କରିବ, ତର୍ଜମା କେଉଁଠି ଠିକ୍ ରହିଲା କେଉଁଠି ଭୁଲ ରହିଲା, 3ଟି ଜିନିଷ ରହିଛି। ତ ଚାଲ ଆମେ ଏବେ ଦେଖିବା। ତ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା 11 ନମ୍ବର। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ଓ ସଚିବ। ଆଇନକୁ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ମନେ ରଖିଥିବ ବିଧାନସଭା ଓ ରାଜ୍ୟପାଳ, ଏମାନେ ଆଇନକୁ ଗଢ଼ିବେ। ଆଉ ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ଆଉ ସଚିବ। 12 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, ସେମିତି ଅଛି। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନକୁ ତର୍ଜମା କରିବା ପାଇଁ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ମାନେ ଆଇନ ଠିକ୍ ସେ ଚାଲୁଛି କି ନାହିଁ। କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ। କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ। ଆଉ ଥରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଡ଼ିବା 12 ନମ୍ବରଟା।
ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନକୁ ତର୍ଜମା କରିବା ପାଇଁ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ। ମନେ ରଖିଥିବ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ କେଉଁଠି ଅଛି? କଟକରେ ଅଛି। କେଉଁଠି ଅଛି? କଟକରେ। ଆଉ ଏଇଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଲେଖା ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଥାଏ। ତ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ କେଉଁଠି ଅଛି? କଟକରେ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଯିବା 13 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ଆମ ଦେଶରେ ଆଇନକୁ ଗଢ଼ିବା କାମ କାହାର? କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ତମେ ଦେଖ ତମ ପାଇଁ ବନାହେଇଛି। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ 10, 11, 12 ଏଇ ତିନିଟା ହେଲା କେବଳ ରାଜ୍ୟ ହିସାବରେ ବନାହେଇଛି। କେମିତି ବନାହେଇଛି? ରାଜ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ ଆଉ ତିନିଟା ଯେଉଁ ପାଇବ 13ରୁ 15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଦେଶକୁ ଆଖିରେ ରଖିକି ମୁଁ ବନେଇଛି। ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ଥରେ ମନେ ପକେଇବା ଆଇନ ହେଲା ମୁଁ ଟିକେ ଲିଭେଇ ଦେବା ତାକୁ ଟିକେ। ଯେମିତି ତ ମୁଁ କହିଲି ଧର ଯେଉଁ ଆମର ଆଇନ ଅଛି ସେ ଆଇନକୁ ଜଣେ ଗଢ଼ିବ, ଜଣେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବ? କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଇବ, ଆଉ ଜଣେ ତାକୁ ତର୍ଜମା କରାଇବ। ହେଲା, ତାକୁ କ'ଣ କରିବ? ତର୍ଜମା କରାଇବ। ତ ଗଢ଼ିବ, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବ, ତର୍ଜମା କରିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମଟା ଆମର ରାଜ୍ୟରେ ବି ଅଛି ଆଉ ଆମର ଦେଶରେ ବି ଅଛି। ମନେ ରହିଲା? ତ ଆଇନକୁ ଗଢ଼ିବା, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା, ତର୍ଜମା କରିବା ଆମର ଏଇଟା ରାଜ୍ୟରେ ବି ଅଛି, ଦେଶରେ ଅଛି। ତ 10ରୁ 12 ନମ୍ବର ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ତୁମର ଏଠି ଏଇଟା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ, 13ରୁ 15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଟା ଦେଶ ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି? ଚାଲ ଏବେ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଗଲା। ଆମ ଦେଶରେ ଏଇଟା 13 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ଆମ ଦେଶରେ ଆଇନକୁ ଗଢ଼ିବା କାମ କାହାର? ରାଜ୍ୟରେ କିଏ ଥିଲା? ବିଧାନସଭା ଆଉ ରାଜ୍ୟପାଳ ଏମାନେ ଗଢ଼ିବେ। ଦେଶରେ କିଏ ଗଢ଼ିବ? ସଂସଦ। କିଏ ଗଢ଼ିବ? ସଂସଦ। ମନେ ରଖିଥିବ ଆମ ଦେଶରେ ଆଇନକୁ କିଏ ଗଢ଼ିବ? ସଂସଦ। ସେ ସଂସଦ କାହା କାହାକୁ ନେଇକି? ଲୋକସଭା, ରାଜ୍ୟସଭା ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଏ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମର କ'ଣ ତିଆରି? ସଂସଦ। ତ ଆମେ ଏମାନଙ୍କର କାମ ହେଲା ଆଇନକୁ ଗଢ଼ିବା କାମ। ହେଲା, ଏବେ ଯିବା ଆମେ 14 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ଆମ ଦେଶରେ ଆଇନକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା କାମ କାହାର? ଆମ ରାଜ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ କିଏ ଥିଲେ? ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ଆଉ ସଚିବ। ସେମିତି ଦେଶରେ ବି କିଏ ଅଛନ୍ତି? ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ଆଉ ସଚିବ। ମନେ ରହିଲା? ତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବ। 10, 11, 12ଟା ହେଲା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ, 13ରୁ 15ଟା ହେଲା ଦେଶ ପାଇଁ। ହେଲା, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସମାନ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଟିକେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ୍ରସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି। ଟିକେ ମନେ ରଖିକି କରିବ ନହେଲେ ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ଏଟା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଇଜି କିନ୍ତୁ ଏତେ ଇଜି ନୁହେଁ ଏଟା, ବାକି ମନେ ରଖିଲେ ହେଇଯିବ। ହେଲା, ତାପରେ ଦେଖିବା 14 ନମ୍ବର। ହଁ 14 ନମ୍ବର ଏବେ ଗଲା, ତଥାପି ଆଉ ଥରେ ରିଭିଜନ୍ କରିଦେବା। ଆମ ଦେଶରେ ଆଇନକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା କାମ କାହାର? ମନେ ରଖିଥିବ ଓଡ଼ିଶାରେ ବା ରାଜ୍ୟରେ ଯେମିତି ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ସଚିବ, ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କିଏ କରିବ? ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ଆଉ ସଚିବ। ନେକ୍ସଟ 15 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ଆମ ଦେଶରେ ଆଇନକୁ ତର୍ଜମା କରିବା କାମ କାହାର? ଟିକେ ଆଗକୁ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ତର୍ଜମା କିଏ କରନ୍ତି? ଆଇନକୁ ତର୍ଜମା କିଏ କରିବେ? ଆଇନକୁ ତର୍ଜମା କିଏ କରିବେ? ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ। କିଏ ନ୍ୟାୟାଳୟ କରିବେ? ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ। ତ ସେମିତିକା ଆମ ଦେଶରେ ଆଇନକୁ ତର୍ଜମା କରିବା କାମ କାହାର? ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ। ମନେ ରଖିଥିବ ଇଏ ସବୁଠୁ ଉଚ୍ଚ। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ମାନେ ସବୁଠୁ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ କେଉଁଟା? ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ। ଏଇଟା କେଉଁଠି ଅଛି? ଯେମିତି ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଲି ଆମର ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଏଇଟା କେଉଁଠି ଅଛି? କଟକ। କେଉଁଠି ଅଛି? କଟକ। ହେଲା, ସେମିତି ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ କେଉଁଠି ଅଛି? ଦିଲ୍ଲୀରେ। କେଉଁଠି ଅଛି? ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଛି। ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିବ। ତ ଆରାମସେ ମନେ ରଖି ରଖ, ହେଇଯିବ। କିଛି ଡରିବାର ନାହିଁ, ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ। ମୋ ସହିତ ବାରମ୍ବାର ରିଭିଜନ୍ କର, ଗୋଟେ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମିସ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଏବେ ଯିବା 16 ନମ୍ବର। ଲୋକସଭାର ସଦସ୍ୟମାନେ କେମିତି ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି? ମନେ ରହିଲା? ତ ଆମର ବିଧାନସଭା ଥିଲା ରାଜ୍ୟରେ, ବିଧାନସଭାରେ କେମିତି ହେଇଥାନ୍ତି? ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ। ମନେ ରହିଲା ନା? କେମିତି ନିର୍ବାଚିତ ହେଇଥାନ୍ତି? ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲୋକମାନେ ଭୋଟ ଦେବେ। ଠିକ୍ ସେମିତିକା ଲୋକସଭାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସଦସ୍ୟମାନେ କେମିତି ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି? ସିଧାସଳଖ ଡାଇରେକ୍ଟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ। ଆମର ବିଧାନସଭା ଯାହା, ଲୋକସଭା ମଧ୍ୟ ସେୟା, ସେମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କିନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଛି। ଟିକେ ମନେ ରଖିବ ଆଉ। ସେ ଲୋକସଭା ହେଉ କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟସଭା ହେଉ, ହେଲା, ସେମାନେ ସବୁ କି ନିର୍ବାଚିତ ହେବେ? ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ। କ'ଣ ହେବେ? ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା 17 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ରାଜ୍ୟସଭାର ସଦସ୍ୟମାନେ କେମିତି ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି? ଲୋକସଭାରେ କେମିତିକା? ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ। ରାଜ୍ୟସଭାରେ କେମିତିକା? ପରୋକ୍ଷ। ଏଇ ଦେଖ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଗଲା ଏବେ, ମନେ ରଖିଥିବ।
राज्यसभा किए परोक्ष आउ लोकसभा है प्रत्यक्ष। परोक्ष माने केमतिका विभिन्न राज्यर विधानसभा सभ्यों द्वारा मुझे बुझीदेवी तुमको तेरे तुमको सुविधा हे कौन कही देखा यहाँ 17 नंबर प्रश्न कही बड़ करदे। राज्यसभार सदस्य माने केमती निर्वाचित होता तो मन रखता आमर राज्यसभा कोटी अच्छी से नुआ दिल्ली रे अच्छी बुझीगला ना। लोकसभा भी अच्छी से दिल्ली रे राज्यसभा भी अच्छी दिल्ली रे मन रहा। एबे आमे देखिबा प्रश्नटा कौन रही राज्यसभार सदस्य माने केमती निर्वाचित होता ये लिखाई उत्तर कौन परोक्ष कौन लिखाई परोक्ष। परोक्ष माने कौन डायरेक्ट लोक माने से भोट दियंती नहीं तो से भोट ताले किए दबो ये देख मु ब्राकेट लिखि दीची विभिन्न राज्य रे जो विधानसभा अच्छी प्रत्येक राज्य विधानसभा अच्छी जमी आम ओडिशा विधानसभा अच्छी सेमती विभिन्न राज्य विधानसभा अच्छी से विधानसभार सभ्य माने से बाछिबे क्या जो राज्यसभार सदस्य मान बाछिबे क्या बाछिबे राज्यसभार सदस्य मान किए बाछिबो प्रत्येक विधानसभा जो सभ्य माने अछंती से माने बाछिबे जेहेतु लोक माने डायरेक्ट कनेक्शन ही नांती बा निजे भोट दे नांती से आमे कोन कहबा परोक्ष निर्वाचन कोन कहबा परोक्ष निर्वाचन। तो तमे खाली एमती तुमको गोटे तरीका कहि दोची टिके मन रखथिबो गोटे हला विधानसभा आ गोटे हला लोकसभा एमाने हेले प्रत्यक्ष वाला एमाने हेले प्रत्यक्ष आ जो राज्यसभा कि सभा राज्यसभा एमाने हेले परोक्ष कोन एमाने केमती निर्वाचित हेतेबे परोक्ष एटा मन रखथिबो आउ थरे बुझौची। विधानसभा और लोकसभा जो रही सेठी निर्वाचन जो से जो प्रतिनिधि बा सभ्य माने निर्वाचित होती प्रत्यक्ष आ राज्यसभा जो सदस्य माने से माने परोक्ष भाव में निर्वाचित होती आउ निर्वाचित किए करिवो विभिन्न राज्यर विधानसभार सभ्यों द्वारा विभिन्न राज्यर विधानसभार सभ्यों द्वारा से माने निर्वाचित हेबे। तापर जीवा 18 नंबर प्रश्न प्रधानमंत्री को किए नियुक्ति करथांती हे देखो प्रथम क्वेश्चन आसला कौन मुख्यमंत्री आसला मुख्यमंत्री को किए राज्यपाल किए राज्यपाल तापरे राज्यपाल को किए राष्ट्रपति किए राष्ट्रपति हैला एबे आसला प्रधानमंत्री को भी किए करंती राष्ट्रपति मन रखथिबो प्रधानमंत्री को किए करिवे राष्ट्रपति किए करिवे राष्ट्रपति केते बढ़िया बढ़िया प्रश्न अछि बहुत प्रश्न आसीबो देखुथिबो प्रधानमंत्री को किए नियुक्ति करंती राष्ट्रपति किए करंती राष्ट्रपति। नेक्स्ट जीवा 19 नंबर प्रश्न राज्यसभा एक देश सभा मन रखथिबो हमर ए जो राज्यसभा अछि लोकसभा अछि से प्रश्न पचारला राज्यसभा लोकसभा राज्यसभा लोकसभा एमाने सबू दिरा जो सभा अछंती किए स्थायी थाए किए अस्थायी थाए तो आमर 19 नंबर प्रश्न जो अच्छी राज्यसभा को देश सभा उत्तर मन रखथिबो स्थायी सभा राज्यसभा कौन स्थायी सभा मन रखथिबो राज्यसभा हला की सभा स्थायी सभा किंतु लोकसभा गोटे की सभा एला अस्थायी सी स्थायी माने ये कौन हबो अस्थायी मन रखथिबो हैला आउ थे मु रिविजन कर दूची आमर जो रही 19 नंबर प्रश्न देखिए चलो आमर जो रही राज्यसभा एक देश सभा मु तुमको कौन कहली आमर जो अच्छी कौन कौन गोटे राज्यसभा आ गोटे लोकसभा तो राज्यसभाटा है स्थायी राज्यसभाटा है स्थायी लोकसभाटा है अस्थायी तेणु ये जो प्रश्न रही 19 नंबर एटी कौन करिवो राज्यसभा को देश सभा स्थायी सभा लिभे देबा। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा 20 नंबर आम राज्यसभा और लोकसभा देश ठारे अछि जेमति तुम गोटे प्रश्न पचारथिली आमर विधानसभा कोठी अछि भुवनेश्वर कोठी अछि भुवनेश्वर रे सेमति राज्यसभा लोकसभा कोठी अछि नुआ दिल्ली कोठी अछि नुआ दिल्ली। तापरे 21 नंबर
आम ये जो राज्यसभा केते सदस्य तुमको मु कही विधानसभा केते अछंती 147 हैला राज्यसभा केते अछंती 250 केते अछंती 250 जन अछंती मन रहिला सेमतिका ता पर प्रश्न जो अछि 22 नंबर देखो लोकसभा सभ्य संख्या केते 545 आउ थरे विधानसभा 147 राज्यसभा 250 लोकसभा 545 एतिको हमर सभ्य संख्या आउ थरे रिवीजन करिया चलो देखो विधानसभा 147 राज्यसभा 250 जन लोकसभा 545 जन मन रखिथिबो तीनटा सभार सदस्य संख्या मु दे दी साइड रे मन रखिथिबो एटा भूल करिवो नाही। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा एबे देखिबा गोटे बढ़िया प्रश्न अछि 24 नंबर नहीं 23 नंबर ये जो लोकसभा जो अछंती केते 550 जन 545 जन तांकर सदस्य तो से लोकसभा सदस्य कार्यकाल केते वर्ष माने जो मन रखता लोकसभा सदस्य माने केमती निर्वाचित होइतांती प्रत्यक्ष केमती प्रत्यक्ष माने डायरेक्ट लोक मान द्वारा होइतांती तो से सभ्यांकर कार्यकाल केते वर्ष 5 वर्ष केते वर्ष 5 वर्ष मन रहिला तो लोकसभा जो सदस्य मान संख्या कार्यकाल है 5 वर्ष 5 वर्ष पर से आउथरे निर्वाचन हम जी जीतबे सी आसबे सेमतिका राज्यसभा सदस्य मन रखता राज्यसभा विषय में कौन शिखिले जो राज्यसभा विषय में कौन शिखिले यहाँ अच्छी कौटी प्रथम तो नुआ दिल्ली रे अच्छी आउ तार सभ्य संख्या है के 250 आउ एटा कि सभा गोटे एटा गोटे अस्थायी सभा कि सभा अस्थायी आउ कौन शिखिले राज्यसभा को जो सदस्य मान था केमती निर्वाचन होता है परोक्ष केते जिन शिखिल राज्यसभा कोटी अच्छी दिल्ली रे कोटी अच्छी दिल्ली राज्यसभा लोक संख्या केते 250 राज्यसभा रे जो सदस्य माने केमती निर्वाचन होइतांती परोक्ष भाबे आ राज्यसभा एक डैश सभा सॉरी टिके भूल कर देली राज्यसभा टा होछ तमरो कोन स्थायी सभा मन रखतिबो राज्यसभा वाला की सभा स्थायी सभा तो आम राज्यसभा भितर केते जानले मु एक्चुअली बारंबार रिवीजन करूची जहा द्वारा तुमे पुराना पाठ सहित भी नुआ पाठ शिखुथिबो हैला चलो एबे जीवा तो एठी थिला हमर 24 न प्रश्न कोन थिला राज्यसभा सदस्य कार्यकाल केते वर्ष 6 वर्ष से माने केते वर्ष पर्यंत काम करिवे 6 वर्ष सेते बेले लोकसभा केते 5 वर्ष। नेक्स्ट 25 नंबर प्रश्न राज्यसभा जो अच्छी केते राज्यसभा केते संख्या 250 केते तो आमर ओडिसा रे केते जन जानती 10 जन राज्यसभा को आम ओडिसा जानती केते जन 10 जन जानती मन रहिला राज्यसभा को जानती 10 जन। एबे जीवा 26 नंबर 26 लोकसभा को ओडिसा रो केते जन जानती तुमे फास्ट बुझो लोकसभा रे राष्ट्रपति सॉरी 26 नंबर अच्छी लोकसभा को ओडिसा रे केते जानती तुम जानिछ लोकसभा रे हमर सभ्य संख्या केते 545 केते जन 545 तो से लोकसभा रे हमर ओडिसा रे केते जन जानती 21 जन केते जन 21। 27 नंबर प्रश्न लोकसभा रे राष्ट्रपति केते जन को मनोनीत करथांती राष्ट्रपति तांकर निजे से मनोनीत करिवे केते जन को 2 जन केते जन को करिवे 2 जन। 28 नंबर प्रश्न आम देश भारत रे केतोटी राज्य अच्छी 29 टी मन रहिला आम देश भारत रे केतोटी राज्य अच्छी तो 29 टा अच्छी डिस्ट्रिक्ट केन्द्र शासित अंचल केतरा अच्छी 7टा केतरा अच्छी 7टा। 29 नंबर देशर सर्वोच्च शासनकर्ता किए अटंती आम देशर सबुठु सर्वोच्च माने सबुठु मुख्य किए राष्ट्रपति तांको प्रथम नागरिक मध्य कहा जाए मन रखिथिबो तांको कोन कहा जाए आम देशर प्रथम नागरिक हेले किए राष्ट्रपति तेणु देशर सर्वोच्च शासनकर्ता किए राष्ट्रपति। लास्ट क्वेश्चन 30टा क्वेश्चन मु 20टा कहितली किंतु 30टा बनैछि गोटे विषय 30टा प्रश्न। 30 नंबर
ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ କେତେ ବର୍ଷ? କେତେ ବର୍ଷ? 5 ବର୍ଷ। ମନେ ରଖିଥିବ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର 5 ବର୍ଷ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର 5 ବର୍ଷ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର 5 ବର୍ଷ। ମନେ ରହିଲା? ମନେ ରହିଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର 5 ବର୍ଷ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର 5 ବର୍ଷ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ 5 ବର୍ଷ। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆମର 30ଟା ପ୍ରଶ୍ନ। ତ ତୁମେ ଆଉ ଥରେ ଭଲସେ ଦେଖି ଦେଖି ଚାଲିଯିବ, ରିଭିଜନ୍ କରିଦିଅ। ପରୀକ୍ଷା ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ରହିଛି। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି ତାପର ବିଷୟ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେତିକ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ଏତିକକୁ ଆଉ ଥରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଦିଅ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଠି ଶେଷ କରିବା।